apin na ma-expire, pamatuon na sa layo, ihadlok mo sila i-conquer. Saad sa mo sa pangalan sa inyong Ginoo, na dili ninyo atakihon, tuwa sila na atake. Kaya pagkatapos, iilan din ninyo, pero dili na nila pwede atakihon, pero saan mo sila sa ngalan sa Ginoo, imo ilan, ina-fulfill. So, mga mga vows, muna na nanigingon sa Jesus Christ na ayaw kung dili mo, imo, ayaw. Kung okay mo, imo, yes. Pero outside na, basig puhon o kanang something pasaw. Iya na ako sa yawa. So, muna siya din. Sunod kay revenge. Ang teaching about revenge, 38 to 42 na verse. Quotes niya, Exodus 21:24 when he goes into Israel. Pharisees used it for the wrong motive. Command originally given to limit penalties not to exact revenge. So, ang iyang limon about sa revenge, kung sagpaon ka sa pikas, pasagpa sa pikas. O, di ba? Then, kung ikuha ang iyong sinina, ihatag ka din. Di ba? What? About revenge, what? Then, they legally had to be Roman soldiers back for 1 mile. So, muna nga, if a soldier demands that you carry his gear for a mile, carry out 4 miles. Diba? Then, give to those who ask and don't turn away from those who want to borrow. Kung natin mo mula ko, di mo doon balikod. So, ingon niya na about revenge na ikuha sa Ginoo, ano? Kung pasagpa ka, tapugin na sa Ginoo, wagi sa ikaw, gituraan siya, sagpa siya, di ba? Pagkatulog sa krus. Then, about revenge, sa iyang gitulog, iyang ginagawa. Enemies, teaching about love for enemies. Muna na ang last sa chapter 5, 43 to 47, 48. Now you have heard that the law says, love your neighbor and love your enemy, and hate your enemy. Muna nas balaod. But I say, love your enemies, pray for those who persecute you. In that way, you will be acting a true servant to your Father in heaven. So, muna na i-quotes niya ang Leviticus 19:18. Verse 24 to 47. Grace always requires greater self-discipline than law. So, na ito, So, alin na ta sa